हे जेन्ना लीक जाले 3 तारखेर एग्जाम जाल्ली आनी पयर राती कॅन्सील केले, हे आतां कळून आयले काय तांकां लीक जाल्ले ते? एज पर आतां पळय इन्क्वायरी जावन इन्व्हेस्टिगेशन जे स्लोली इनिशियल इन्व्हेस्टिगेशन इज इंडिकेटिंग डेज बिफोर द एग्जाम खंय स्टुडंटांनी कंप्लेनां केल्ली NTA पेपर लीक जाला, पेपर इज अंडर सर्क्युलेशन. इट इज नॉट दॅट सडनली इट हॅज कम टू लायट. एग्जाम जावच्या पयलीं कंप्लेनां केल्ली आनी द स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप जो पुलीस टीम आसा पळय राजस्थान, they had not registered the complaint. राजस्थान सरकारा अंडर SOG आसा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, तांणी कंप्लेन रजिस्टर करूंक ना. इट वॉज मच बिफोर द एग्जाम. आय नाव रिक्वेस्ट बाब राजेश वेरेंकर, स्टेटीनी जाल्ले एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ डिफरंट स्टेट, तांचो स्टेटमेंट्स कशे आसा. सो हे उलोवपाक आयज आमचे बरोबर आमी आयिल्ले आसा आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब आशीष, आमचो कुशावतीचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब राजेश वेरेंकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब एवसन वालेश, आमचो लिडर मारगांवचो बाब सावियो कुतिनो आनी ताचे बरोबर आमचो यंग लिडर बाब लिंडन. हाचे फुडें उलोवपाक आय की जी नीट एग्जाम जाता, इट इज नॉट सिंपल एन एग्जाम आन्सर करप पास करप. इट डिसायड्स द हेल्थ ऑफ द कंट्री. फुडें आमचो हेल्थ केअर, आमचे जे मेडिकल फॅसिलिटी गोंय इंडियेक आसतली ती कशी आसतली पळय ती, हाव हेल्दी वील इंडिया बी, ताजेर आयज व्हडलो डावट घाल्लो आसा ह्या सरकारान. देव बरें.